हाय मैम मैम की मफम वीडियो पुलक्चगे अखोई जा लेरे अखोई जा हक्चांग ngамदे हक्चांग ngамदसु चत्तब यादब इसै म लेरे हाइबदि हन मा लेखिदरे अदो केनो गी इसै चतपनि अखोई जासे अदो अखोई जा हक्चांग कन ngамदबदुगा अइना अखोई जाबु बोरा पुरान बाजार कसारगी पुरान बाजार हाइब मफमद तौरगा खेवाल लान मफम थिनबनि मैम अदो मैम आइगी चैनल से सब्सक्राइब तौबियु शेयर तौबियु आइगा लोगे लेबियु अदो अइना हंदक कसाद चलुबगी नुमिनि हुमनि चलुबदो अखोई गुरु बोरोन की चतपनि अदो गुरु बोरोन दो लोइना वीडियो लौब नमहौदरे अदुना मतेक मतेक दुम मैम दा मिहिंग ता हंजरकनी अदो मैम ने बु सपोर्ट तौबियु ना कसा चलुए वीडियो मैम पुना लाक्चरी सी वीडियो सिदा चांदे शर्मा मेमोरियल संगीत विद्यालय की प्रेसिडेंट एम मंगोल संगीत की संगीत वजह सिंह मफम श्रद्धांजलि पीबीनबगीदमक्ता निंसिंजरी साबिसिंदा चंगसिंग लेंशन बियो हेलो मैम अखोई ngasi अजाइदा लापदो थोकै तौरे होए हुजी ताए दो अमु नोंग याम चुदना फोटो अखोई जासिगा जाना अखोई बु थिनबे चते तौरी अदो मैम मथं मथै ngंजरके अखोई जा ले सिदा मैम अखोई तेन थारे आले होरे आदा मैम असि बदरपुर ने हाये से लेपी तेन से हल्का
হয় বুঝলি কি বাবা আমার ভাই গেছে ভাইয়ের বই গেছে বাবা কি মজা মানে আরে ভাইয়ের সময় আমি ঘুরতে করতে পারো এমনি করতাম কোন থেকে বলো স্যার আমার স্যার আর থেকে স্যার কিছু না হয়তো মানে যাওয়ার তো যাই ঠিক আছে ভাই সাপোর্ট আমিও তো খারাপ আমিও তো Maya mà khôi chi ra nia dầu đi ado nông lên nhung xít hầu đồ đấy sai chứ bé ra mua để sai chứ nhung xít nó rồi đấy xin mày em anh linh gì nông lên nhung xít cái mà mang đi anh bài cho mày em gì anh này mày em কেটা কয়েছে না বৌদির এরপরে যে লাস্টে যে কথা কয় না হ্যাঁ ও দেখো না আমার স্টাইলে দেখো না ক্যামেরা করে আগে তারা কইছি ভাই দেখো বহু ছুটি আছে বহু ছুটি আছে তুমি আগে কইছি ওই দাদা এমনি ইয়ে তো একটা কথা em nào phải bên không bên Maya mà hồi trước tôi Agartala station dầu ngasi train phầm đây am ware ado aigi blog macha se swai da jum lo challage mayam ngasi ka sa chat tu bagi akoi nahan ka sa chat loi ngasi hale ado mathang ka sa chat loi matek am joi mayam deng hanjarake ado nahan di akoi train du kudong chaba oidana mayam da eng hanbana maktare ado mayam aigi channel se subscribe to view share to view amasum like to view aduga akoi aina haigada badi akoi gi Tripura Agartala amasum kasar Lakipur marakta leiriba ichinaw mayam kana kana na sangkitan da thawai jam yawba alo tambali kung saba phangdaba mayam ado kana kana leiba akoi gi ojagi Chande Sharma Manipuri Sangit Vidyalaya haina kasar kakmara Baskandi kakmara da ma academy ma Vidyalaya ma hange khoi jana ado mayam kana kana tambada haibadi tamningba leiradi akoi jaga pau phawi si nagata ga so akoi ga dung pau phawna so khoi jaga pau phawna bayani ado mayam da si wafam si mata thambaga ngasi ki blog se sa da dum se laga mayam bye